The rise at Monterasas, gipa-imbestigahan. Mao ba? Human ang kusog nga bunok sa uwan nga dala ni Bagyong Tino sa miaging semana na lumos sa baha ang dakong bahin sa dakbayan sa Sugbo. Ug usa sa mga gitan-aw nga hinungdan sa katawhan mao ang dakong residential development sa Barangay Guadalupe nga ang The Rise at Monterasas. Karon, ang Department of Environment and Natural Resources, kun DENR, nakig-alayon sa mga nagkalain-laing ahensya aron kini maimbestigahan ug ma-assess kung sila may comply sa mga environmental laws ug potential risks. Uban sa DENR sa maong pagprobe mao ang technical experts sa Central Visayas Office ug ang Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, Provincial Environment and Natural Resources Office of Cebu ug ang local government sa lalawigan. Matod sa DENR, naka-on-site investigation na sila o gitahasan sa pagtino sa the project's compliance with the conditions of its ECC kun Environmental Compliance Certificate and other environmental regulations, the effectiveness of its drainage, slope protection, and runoff management systems, the stability of slopes and potential risks of landslides and flooding, possible alteration to the natural landform and proximity to timberland areas, the evidence of erosion, siltation, and obstructions in nearby tributaries and waterways. Kung sila makakita og mga kalapasan, sila mopahamtang og mga multa og mga suspension orders ug laing mga legal remedies aron kini matubag sa Monterasas. Si Slater Young, ilado nga celebrity ug usa sa mga engineer sa maong hillside development na puno na og bashing online. Sa pagkakaroon, wala pa mopagawas og statement si Young mahitungod sa maong panghitabo. Mao ba?